नमस्कार। आपण को आज यही साप्ताहिक कार्यक्रम को स्वागत। आपण अनुभव करिथिबे श्रोताबंधु, वैश्विक महामारी कोविड-19 जोगु आम राज्य में प्रचलन हो आसुथिबा शिक्षण प्रक्रिया बहु मात्रा प्रभावित होईछि। प्राय 9 मास धरी स्कूल सबु बंद रहिछि। विकल्प भाव में ऑनलाइन शिक्षादान, रेडियो पाठशाला बा दूरदर्शन माध्यम शिक्षादान भली वैषयिक ज्ञानकौशल युक्त उपाय मान अवलंबन करा जाउछि। किंतु अभिभावक संघर कर्मकर्ता माने कहନ୍ତି जे प्राय 60 लक्ष स्कूल छात्र छात्री भितरु 22 लक्ष छात्र छात्री एसबु शिक्षण प्रक्रिया सह सामिल हो पारिछन्ति। सेथिरे भी अनेक मात्रा सफलता मिलुनी। पाठ्य खसड़ार बहु भाग ए पर्यंत आरंभ भी हेनी। साधारणतः डिसेम्बर मास सुद्धा षाण्मासिक परीक्षा सरी जाए एवं जो माने मैट्रिक परीक्षा दौथांती सेमाने प्रायतः मासे 1.5 मास समय पाती फेब्रुआरी शेष किंबा मार्च आरंभ में अनुष्ठित होउतबा एही परीक्षा पाई। किंतु चलित शिक्षा वर्ष रे जेहेतु श्रेणी गृह शिक्षा दीर्घदिन धरी बंद रही, तेणु छात्र छात्री, अभिभावक, शिक्षक संघ तथा शिक्षाविद मानक मनरे संशय जे पूर्व वर्ष मानक भली एथर मैट्रिक परीक्षा फेब्रुआरी मार्च रे हेबो ना घुंचिबो। एही अनिश्चिततार रूपरेख आकलन करबा पई आज हम ए कार्यक्रम रे प्रसंग घुंचिबो कि मैट्रिक परीक्षा आउ ए प्रसंग रे आमे साउंटिछु चलित शिक्षा वर्ष रे मैट्रिक परीक्षा देबा पई प्रस्तुति जारी रखिथिबा केन्दुझर स्थित नरसिंह स्वाई पुलिस हाईस्कूल रो जणे 10म श्रेणी छात्रींकर प्रतिक्रिया। मो ना पद्मिनी ओझा, मु एनएस पुलिस हाईस्कूल केन्दुझरगढ़ जड़े छात्री अटे एवं चलित वर्ष मु मैट्रिक परीक्षा देबाकू जाउछि। मैट्रिक परीक्षा साधारणतः देखा जाय थाए जे फेब्रुआरी शेष आड़ को मार्च आरंभ रे हेई थाए। तो एथरक जो महामारी कोरोना जोगु परिस्थिति जहाँ हेइछि आपण माने कोन चाहंती? सर देखंतु एमिति पैंडेमिक सिचुएशन रे भी आमे माने जेहेतु किछि ना किछि पाठ कवर करिछु, ता छडा स्कूल जो ऑनलाइन क्लास ताहा मध्ये बहुत छुआंग पाखरे पहुंची पारनी से विभिन्न प्रकार व्याघात सृष्टि करिछि कोरोना हम पाठ पढ़ा रे एवं ए जाय भी समस्त प्रकार कोर्स कवर ही पारिनी, जोटा कि स्कूल माने भी करि पारनांती एवं ट्यूटर माने भी करि पारनांती। सेति पे सरकार एमिति किछि व्यवस्था करबा दरकार जोथरे कि हमें कोर्स संपूर्ण करबा परे जाई हमें एग्जाम देले गोटे भलो रिजल्ट हमें करि परिबो। तथापि आपण कोन आशा करूछन्ती केबे सुधा आपनकर कोर्स समुदाय सरी जाई परिबो बोली कि आपण भाबुछन्ती? को मास जाके नेले कोर्स सरी जिवो? प्रायतः मे जून जाए कले भी समस्त छुआंकर प्रायतः कभर हो जाइथिबो कोर्स। परीक्षा पुणी केबे हवा दरकार? सर मे जून रे करबा दरकार परीक्षा। ता पूर्वरु पिला माने जेहेतु फेब्रुआरी रे होउतला तो 2-3 मास हमन को टाइम मिलिले हमें संपूर्ण रूप रे कवर करि परिबा सहित रिवीजन भलो भाबरे प्रस्तुति करि परिबो परीक्षा पई। एई जो कथाटा आपण चाहूचंती जो 3 मास आपण को मिलिले सुविधा हे परिबो, एटा आपणकर एकाटिया बा घरे आपणको बाप मा चाहूचंती ना प्राय पिला माने आपण संगे जे पाठ पढुचंती तांका समस्तंकर सेही इच्छा? मो सांग साथी माने समस्ते बापा मांकर समस्तंकर इच्छा जे पिलाटे केमते भलो भाबरे प्रस्तुत हे कि एग्जाम दबाटा बड़ कथा। तेणु जेहेतु हमर एपर्यंत कोर्स कवर हे पारिनी एवं हमें सुविधा मध्ये पाउनो टीचर मानक सहित ठीक भाबरे कांटेक्ट करके जेमते हमें पढुतिलु सीधा सळक तांको सहित तांको कांटेक्ट रे मध्ये हमें आसी पारनु। सेति पई जेहेतु हम कोर्स कवर हे पारिनी हमको किछि मास टाइम मिलिले हमें हुए तो कोर्स को भलो भाबरे कवर करि परिबो एवं भलो भाबरे प्रस्तुति करी हम एग्जाम देई परिबो। श्रोता बंधु, छात्री पद्मिनींकर प्रतिक्रिया मैट्रिक परीक्षा देवाको अपेक्षा रखिथिबा समुदाय छात्र छात्री मनोभावर एक प्रतिफलन मात्र। अनेक छात्र छात्री एवं अभिभावक आशा करती जे जदि किछि मास परीक्षा घुंचा जाए एवं जनवरी रु मार्च एप्रिल जाए श्रेणी शिक्षा नियमित हुए ताहले 60-70 भाग कोर्स सरी जानता आउ पिलाए भलो करि पारंते परीक्षा रे। आम राज्य रे शिक्षक मानकर मंगल तथा विद्यालय स्तरीय छात्र छात्री मानकर सफलता पई कार्य करुथिबा ओडिशा माध्यमिक शिक्षा संघ बा ओस्टार सभापति किंतु चलित वर्षर मैट्रिक परीक्षा घुंचिबा सपक्ष रे जुक्ति बाढ़ंती। परीक्षा घुंचू सरकार टिके दृष्टि दियंते शिक्षाविद मानकू संगठन मानकू समस्त को डाकी गोटे आम समस्त मतामत नियंते एवं आम डिपार्टमेंट से अनुसार सरकार को अवगत किसी करंता ताहले आउरी टिके भलो होंदा। अति कम रे जून मास पर्यंत जदि हमको समय दिया जाए जनवरी रु जून मास पर्यंत मान 5 मास धरिक हमको जदि पाठ पढ़ेबा पई सुयोग दिया जाए ताहले आमे पिला मानकू सबू 70% कोर्स कवर कर पारिबो एवं जून मास बेले को बोर्ड परीक्षा यदि करा जाए ताहले भलो होंता। जून मास रे परीक्षा हेले तो पुणी रिजल्ट बाहरी करी सब डेरी ही जिवो। एज फार एज प्रैक्टिकेबल आमे मध्य सरकार को सहयोग करबो एई स्पर्शकातर प्रसंग रे
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड शिक्षक मान समस्त सहयोग हाथ बढ़ाई आम निवेदन करूँ एवं ठिकना समय जुलाई मास भितर केमिति परीक्षा फल प्रकाश पाइब एवं सब जगार भारत वर्ष विभिन्न जगार एडमिशन पाइपर सहयोग हाथ बढ़े। अच्छा गोटे कथा होता देखा जाए जे डिसेम्बर मास बेलू साधारणतः टेस्ट पेपर चली आसे पिलांकर जे बर्तमान आपनकर से टेस्ट पेपर किछि प्रस्तुति आरंभ है पिलांक परीक्षा को दृष्टि रखिकी 30% कोर्स को बाद दे 70% कोर्स को भित्ति करी आम टेस्ट पेपर प्रस्तुत कर सारी बाजार को आसीगला आज्ञा आज्ञा मार्केट को दे देचु जेहेतु नवेम्बर 15 रे स्कूल खोलिबार आशंका भितर थिलु तेणु से समय पूर्व आम टेस्ट पेपर बाहर को छाड़ी देचु किंतु एबे आशा करूछु सरकार 10म श्रेणी एवं 12th श्रेणी पुनर्विचार करी पिला मानकु ऑड इवन नंबर रे बसई पाठ पढ़िबा पई सुयोग सृष्टि करंतु सरकार। किंतु एभली मनोभाव परीक्षार्थी पई सेतेटा अनुकूल नुहे बोली अनुभव करंती बालेश्वर सदर महकुमार आंचलिक साधन केन्द्रर संयोजक बा सीआरसीसी तथा एबेर शिक्षक रामचंद्र माझी। कोरोना महामारी आमर तो शिक्षादान पूरा व्याघात होइछि जहाँकि ऑनलाइन पाठ पढ़ा होउछि सेटा समुद्र संख्या किंतु वर्तमान आम देखा जे केबे परीक्षा हबो से अनिश्चित भितर समस्त गति करथंती। देखंतु आपनकर राज्य स्तर रे शिक्षक मानकर गोटे महासंघ रहिछि जहाकू ओस्ता बोलिकी साधारणतः लोक जानि थांती ओस्तार सभापति एवं ओस्तार आभिमुख्य होउछि जे जहा कोर्सेस ऑफ स्टडीज अछि तादर मात्र 30% वर्तमान पाठ पढ़ा हेइछि पिला मानकर आउरी 70% बाकी रहिछि तेणु जदि पिलांकु श्रेणी गृह रे ऑड इवन करिकरी बसा जाइकरी पढ़ा जानता आउ परीक्षा को घुंचई दिया जानता जून मास पर्यंत ताहले ए जो समय भितरे जे पिलांकर पाठपढ़ा 70% कभर हो जाता एवं पिला माने परीक्षा सुरखुरे दे पारते ए कथा मध्य ओस्ता तरफ कहा जाउछि। आम तो परीक्षा केबे हो एमते तो एपर्यंत भी सेटा डिक्लेयर हेइ नाही किंतु आमे साधारणतः मानसिक स्तर रे प्रस्तुत होउछु हुए तो हमर फेब्रुआरी रे परीक्षा होतला कि मार्च बा एप्रिल रे घुंची जाई पारे जो लोक चाहउचंती जे किछि मास घुंचई देले भला हबो जे प्रकृत रे घुंचीबा आवश्यक आपण माने करूचंती कि 3 मास परे हमर केते पाठ पढ़ाई थिबो केमिति परीक्षा हबो निश्चित ता भीतर गोटे निश्चित बैठक होउतिबो ता प्रति बुद्धिजीवी माने परीक्षा नियंत्रक माने निश्चित भाबरे विधिवत भाबरे से गोटे निर्देश बाहर करिवे आ एउ तांको मूल्यांकन करिवे किंतु पिला माने जो मानसिक स्तर रे प्रस्तुत अछंती मार्च मास परीक्षा हबो कि एप्रिल मास परीक्षा हबो हुए तो आमे जून पनली ता मध्यमधि करि परिबा एथिक दिन रे 3 मास 90 दिन भितर जदि सब पाठ पई तांको आउ छुट्टी दिया जीव नाही शिक्षादान पूरा ठीक भाव में पाठ पढ़ार बहुत किसी अग्रगति हम आई अग्रगति को लेकिन आम मूल्यांकन आउ मास जो टाइम दबा हुए तो से भल करेंगे आहरी घुंचे दौचे आम शिक्षा वर्ष में बहुत किसी घुंचीज आम पिला माने आमर अभिभावक माने आम शिक्षक क्षेत्र माने समस्त जब सचेतन हे समस्त क्षेत्र तत्पर हे निश्चित भाव में कार्यक्रम आते व्यवस्था किसी असुविधा हम ना बोली मोर मतदा। आपण तो जानिथिबे एबे आम राज्य विधानसभार शीतकालीन अधिवेशन चली एवं विद्यालय शिक्षा को अधिक मानयुक्त करिवार निष्पत्ति मान एथिरे निया जाउथिबारु एवं मैट्रिक परीक्षा प्रसंग आलोचना स्तर रे रहिथिबारु कोनोसी निष्कर्ष बाहरी नथिबारु आम ए कार्यक्रम को मैट्रिक परीक्षा घुंचीबा संपर्क में आमे राज्य गणशिक्षा मंत्री ठारू ए संपर्क में मतामत कामना कला बेले एबे सेभଳି किछि चूड़ांत कथा कहिबाकू राजी ही नथिले मान्यवर मंत्री महोदय। आउ आपण तो जानती आम राज्य में मैट्रिक परीक्षा को परिचालना करिथाए 1953 मसीहारू कटक रे प्रतिष्ठित तथा 1955 मसीहारू कार्यक्षम होइथिबा ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद। मैट्रिक परीक्षा परिचालना एवं नियंत्रण रे एहार गुरुत्वपूर्ण भूमिका थिबारु आमे चलित वर्षर मैट्रिक परीक्षा घुंचीबा संपर्क में एक विश्लेषणात्मक मतामत पाइबा पई जोगाजोग करिछु माध्यमिक शिक्षा परिषद कटकर पूर्वतन सभापति तथा राज्यर जड़े जनाशुना शिक्षाविद डॉक्टर सत्यकाम मिश्र को। बर्तमान न घुंचेबा उपाय नाही जी डेरी हो गलानी किंतु खाली परीक्षा को परीक्षा करने ठीक नुहे परीक्षा पाठ पढ़ाइबा दरकार। बर्तमान सुधा जहाँ पाठ पढ़ा ऑनलाइन रे से अधिकांश पिला पाठ पढ़ी पारि ना। द्वितीय कथा है ऑनलाइन रो शिक्षादानटा यथेष्ट नुहे जो मानकर टिके साहाय्य दरकार शिक्षक मानकर से ऑनलाइन शिक्षा उपयुक्त नुहे। मैट्रिक रे बहुत गुड़े से नुआ विषय से पढ़ा जाए तेणु से गुड़ा बुझिकी ता विषय प्रश्न सब मन में आसो कष्ट बा जो क्लिष्ट विषय मन को आसो ताकू बुझापी शिक्षक सागर जोगाजोग हवा निहाती आवश्यक। तेणु आमको गोटे विकल्प चिंता करा पड़ो
ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ୟୁପିଏସସି ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ବା ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡିଏ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପରୀକ୍ଷା, ଆମର ଓପିଏସସି କରୁଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା, ଏଇ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାଟ୍ରିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ମାଟ୍ରିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଇଂଲିଶ, ମାଟ୍ରିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ଓଡିଆ ବା ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏବଂ ଯେ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୂଳରୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ତିଆରି କରିବାର ଷ୍ଟେଜ ବା ଗୋଟେ ସମୟ ଯୋଉଠିକି ପିଲାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆଟା ପଡେ। ଏଇ ମୂଳଦୁଆକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ କେତେ ଅଛି। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ଯଦି ଡିସେମ୍ବରରେ ଖୋଲେ ବା ନ ଖୋଲେ ଆମେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ମେ ମାସରେ କରିପାରିବା। ମେରେ ହେଲେ ଜୁନରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ପାରିବ, ଜୁଲାଇରେ ଆଡମିସନ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା 2-3-4 ମାସ ସମୟ ପାଇବ। ସେଇ ଭିତରେ ପିଲାକୁ କେମିତି ପାଠଟା ପଢେଇବ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ ପାଠଟି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତେଣୁ ପାଠଟି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ ସାଧନ ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଏବଂ କୋଉ ପାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢେଇବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ପଢେଇବାକୁ ବସିବା ସେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ କୋର୍ସର କୋର ଏରିଆଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର କୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଇଂରେଜୀର ସେ ବୁଝି ନ ପାରୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଇଂରେଜୀ ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାର ଜାଣିବା ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ତାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ତାରି ଉପରେ ପାଠ ପଢାଯିବ ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ଶୈକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁ ବା ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତିଆରି ହବ। କାହିଁକିନା ସେ ବହି ଯୋଉ ହେଇଛି ସେ ବହି ପଢିକି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ। ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକିରି ଲେଖିକିରି ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକ ଯୋଗେ ପଠାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଯାଇପାରେ। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆସିକିରି ସ୍କୁଲରୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ନେଇପାରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେ ଯୋଉ ସରଳ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଯାଆନ୍ତା। ଯୋଉ ପାଠଟି ଗଲା ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପିଲା ତାକୁ ଘରେ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖନ୍ତେ, ଉତ୍ତର ଲେଖି ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ତାକୁ କରେକ୍ସନ କରନ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତେ କଣ ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି ପୁଣି ପଠାନ୍ତେ। ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜଟା ଯଦି 3 ମାସ ଚାଲନ୍ତା ଏବଂ ଯୋଉ ମଡେଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେଇ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିଲେ ପିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ହେଇଥିବେ, ତାପରେ ସେ ମେ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବାଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ଅଡ୍ ଇଭିନ୍ ଏମିତି ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଡାକିକି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ଯଦି ଡକାଯିବ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ସେମାନେ ଆସିବେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତେ, ସବୁ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଆନ୍ତା, ସବୁ ଦିନ ସେମାନେ ଆସନ୍ତେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢିକି ଯାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବି ହେଇପାରନ୍ତା ବୋଲିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସରିପାରନ୍ତା ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରନ୍ତା, ମେ ଜୁନ୍କୁ। ନାଇଁ, ସେଇ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଘର ଛାଡି ବାହାରେ ରହି ପଢିବାକୁ ପଡେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ନଥାଏ ସ୍କୁଲ, ସେ ପିଲାମାନେ ଯାଇ କୋଉଠି ମେସ୍ କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହବନି। କୋଉଠି ନଈନାଳ ପାର ହେଇକିରି ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଅଳ୍ପ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଡାକୁ, ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ପଡିବ କେମିତି ଜଲ୍ଦି କୋର୍ସଟାକୁ ସାରିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକିରି କୋର୍ସ ସାରିବା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ତ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେନି। ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ପଢେଇବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲେସନ ନୋଟ ତିଆରି କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଲେସନ ନୋଟଟା ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ପିଲା ତାକୁ ପଢିଲେ ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିଏ ଦିଆହେଲା, ସେଥିରେ ସେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରକୁ ପୁଣି କରେକ୍ସନ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାହେଲା, ୟାଠୁ ବଳି ଆଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ହଉଛି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଟାକୁ ଛଡା ଯାଆନ୍ତା ବୋର୍ଡ ଉପରେ। ବୋର୍ଡର ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ବସନ୍ତେ, ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ବି ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକିରି ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇ ପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ଅଭିଭାବକ ସଂଘ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ସହ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ।